हज़रात जी वकार सुबह जुम्मातुल मुबारका तवज्जो मेरे वाल तुहानू मैं दसिया ना कि वर्कशाप है ट्यूनिंग के अंदर बाहर बंदे दा धुपदा है एक लाइन मिलती है पता लगता है मैं की करना है कोई निरी तरह सुनाना मकसद नहीं हुंदा कोई निरी शेरो शायरी मकसद नहीं हुंदा। तो मैं ना इस मौजू ते बड़ा गौर फिक्र किया इस बात नू बड़ा सोचिया कि किहड़ा मौजू दोस्तों हबाब दे सामने बयान करा। ते लंबे गौर फिक्र तो बाद मेरे दिल अंदर एक गल पैदा हुई कि यार ज़्यादा तो ज़्यादा जिन्ने दोस्त अहबाब मर्दो ख़वातीन आए हो किन्ना क जी लोगे 90 साल 100 साल 110 साल बिल आखिर असी अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर पेश हो जाना किन्ना क जी लेना है। किन्ने प्यारे टुर गए ने दुआ करो सारिया प्यारियां लई अल्लाह पाक इलाहाबाद के इलाके च खब्बे सज्जे खुडियां राजोवाल कसूर ये इलाका ही अहले तौहीद है अहले सुन्नत है अहले हक दा एक जुमले सारियां दा हक अदा कर छड़ने आ। अल्लाह पाक जिन्हें तौहीद परस्त मर्दो खवातीन इस इलाके भर च फौत हो गए ने जिहड़े शौक नाल जुमे पढ़ते हैं नमाज़ां पढ़ते सन तेरे घरां नूं आबाद करते सन अल्लाह पाक जो नज़र नहीं आ रहा है अल्लाह जन्नत अंदर उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमा दे। अहीं भी टुर जाना है तो क्यों ना होवे यार कोई इहो जे कम करके जाइए जवानी अंदर बुढ़ापे अंदर जिंदगी अंदर कि साडे मरण तो बाद भी ना नेकियां दा अकाउंट खुला रहे नेकियां दा दरवाज़ा खुला रहे नेकियां दा गेट खुला रहे और मरण तो बाद भी धड़ा धड़ सानू नेकियां पहुँचदियां रहन। उहदी वजह पता की है कई खुश नसीब लोग ऐसे होंदे ने यह गल बड़ी कीमती जे तवज्जो रही कई खुश नसीब ऐसे होंदे ने वो 70 साल जिंदगी च 90 साल जिंदगी च उन्नियां नेकियां नहीं करते कि वो इहो जे सदके जारीए छड़ जाते ने जिन्हां दे सदके जारीए दी वजह तो अल्लाह पाक जिंदगी दी नेकियां नालों भी उन्होंने कई गुणा बहुतियां नेकियां अता फरमा देंदा। तो मेरे प्यारे भाईओ ये जिहड़ा मौजू मैं बयान कर लगा ये साडे सारियां वास्ते सदका जारिया भी है और वक़्त दी सब नालों बड़ी ज़रूरत भी है। तवज्जो रखो नारियां दे नाल बड़कां दे नाल फड़ लो फड़ लो फड़ लो शोर शराबे दे नाल कदी नहीं इनकलाब पैदा होया। मैं हिस्टरी पढ़ता रहना जिन्हों ने ज़्यादा हुकूमतां नूं ललकारिया है ना वो ज़्यादा परेशान होए ने। तो इस वक्त की सब तो बड़ी ज़रूरत भी इहो ही है और मेरे तुहाडे वास्ते आफियत फितनियां तो बचाओ और अल्लाह की खिदमत का सब तो बड़ा जरिया भी ये वे मेरे प्यारे भाईओ एक तो दीन दे तलबा नाल प्यार करया करो और दूसरा दीनी मदारस नाल प्यार करिया। दीनी मदारस नाल प्यार करो तलबा नाल प्यार करो मदरसियां नाल प्यार क्यों करना है तवज्जो रखना जरा। इत्थे रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी विरासत तकसीम हुंदी इत्थे नबी अलैहिस्सलाम दा तरका तकसीम हुंदा है। दिन रात बच्चे काला काला रसूलुल्लाह काल अल्लाह ताला पढ़ते ने इत्थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरका तकसीम हुंदा है। अज जिन्ने साथी अंदर बाहर बैठे हो छौनी है ना छौनी फौजियां दी छौनी किन्नी हैबत है तुहाडे दिल च छौनी दी किन्नी कदरों कीमत है तुहाडे दिल च छौनी दी क्यों कि इत्थे मुल्क दे मुहाफिज पैदा होंदे इत्थे मुल्क दे मुहाफिज फौजी तैयार होंदे ने ते हर बंदा छौनी को लंघदा होवे एक बारी चुकन्ना हो जाता है कि छौनी के इलाके चो पिया लंघना कैंट के इलाके चो पिया लंघना। अच्छा जिथे मुल्क की फौज तैयार होवे ओदा ते दिल च बड़ा वकार है एहतराम है हया है ते जिन्ना मदरसे अंदर हदीसे रसूल दे जरनैल तैयार हो रहे हैं लौला अल उलमा लकान नासो कल बहाइम। मैं कल्ला वाले दा कौल पढ़िया वो फरमांदे ने जे तलबा ना होंदे मदारस ना होंदे उलमा ना होंदे ते लोग बिल्कुल जानवरां जैसी जिंदगी बसर करते। और मैं जानवरां वाली जिंदगी इन गैर ममालक अंदर वेख के आया कोई गैरत नहीं कोई हया नहीं कोई शर्म नहीं और कोई उन्होंने रब रसूल का पता नहीं वल्लाहिल अज़ीम बिल्कुल जानवरां वाली जिंदगी। और फिर मेरे प्यारे भाईओ तुसी ते ओ चनीदा लोग हो कि तुसी उन्हां मदारस दे नाल मुहब्बत करदे हो तलबा नाल मुहब्बत करदे हो कि जेड़े मदारस अल्लाह पाक दी वही दे तर्जमान ने जिथे बिदत नहीं सिखाई जाती जिथे हदीसां ठुकरान दे वल फरेब उसूल नहीं बतलाए जाते जिथे शिरक दा चूरन नहीं बच्चियां नूं दिता जाता जिथे खालस तौहीदो सुन्नत नूं बयान किया जाता है अल्लाह पाक ने तुहानूं ओ मदारस अता फरमाए ने। तो लो जी मेरे प्यारे भाईओ ए मेरी तमीद मुकम्मल हो गई जे जेड़े मेरे नौजवान आए हो ना गल सुनो यार आ एक जुमला ही जुमे च काफ़ी है
यार यहूदियां वाली बोली ना बोलीए यार ना यार, यहूदी काफ़ी ने सानू छुप के वार करने वास्ते, तू भी यहूदियां वाली बोली बोलना है। इलाहाबाद के अंदर 5 7 10 जगह ते शोभा हिफज कायम है माशाअल्लाह। इत्थे भी दरसे निज़ामी है, मरकज़ इब्नुल खत्ताब अंदर भी। इन्हां सारिया मदरसियां नू अपना मदरसा समझो। मैनू तुसी पूछो ना कि मौलाना दसो हाँ कि अल्लाह की मुहब्बत की निशानी की है, ईमान की बुलंदी की निशानी की है। जिहड़ा बंदा मदरसियां के दरमियान कहानी वंड नहीं ना करता, हर मदरसे नू अपने घर नालों बहुती अहमियत देंदा है, अल्लाह पाक उन्होंने इज्जत भी देंदे ने, बरकत भी देंदे ने, रहमत भी देंदे ने, अल्लाह उन्होंने जन्नत भी अता करदे। घरां नालों ज़्यादा प्यार करो। गल सुनो यार, जे तुसी दसो किन्ने ने तुहाडे मदरसे, किन्ने ने तुहाडे अदारे, इन्हां नाल दिली मुहब्बत करो, इन्हां नाल दिली प्यार करो, रब कोई थोड़ नहीं आन देगा। लो जी, मैं अज दे खुतबा जुमा तो हुण दावा तो हर बंदा ही करदा है जी, मैं तलबा नाल बड़ा प्यार करना जी, मैं मदरसियां नाल बड़ा प्यार करना। लेकिन मेरे प्यारे भाईओ, मैं 4 निशानियां तुहाडे सामने बयान कर देना। मदरसे नाल उस बंदे दा प्यार जे, तलबा नाल उस बंदे दा प्यार जे जिहड़ा बंदा 4 चीज़ां दा ख्याल करदा है, जिहड़ा बंदा 4 हकूक अदा करदा है। लो बड़ी तरतीब नाल तवज्जो मेरे वाल रख के ना 4 बातों ते जरा गौर करो। एक बारी फिर ना दुआ करिए, अल्लाह पाक इस अदारे नू क़यामत तक आबाद फरमा। जेड़े साथी जिथों जिथों तशरीफ ले आए ने, अल्लाह पाक कदम कदम दे बदले साल दी तहज्जुद ते साल दे नफली रोज़ियां दा सवाब नसीब फरमा। फिर मैं जुमला दोहरा देना, नौजवानों इस टाइम बाज़ लोग तुहाडे जज्बात ना खेड रहे ने, फड़ लो दी सियासत कर रहे ने ना। मेरा बेटा, मेरे बुजुर्ग, शोभा हिफज चाह के बैठिया कर, दरसे निज़ामी चाह के बैठिया कर। ए बलोगुल मराम, मिशकात, बुखारी, कुरान का तर्जमा, कुरान का हिफज असी इन्हां दरवेशां नूं ठेके दे दिता है? नहीं, आप भी बैठो, सुनो, तुहाडे लई रहमत, तुहाडे लई बरकत। और 4 काम करदे रहा जे, इंशाअल्लाह तुहाडी नस्ल चों इज्जत भी नहीं मुकेगी, बरकत भी नहीं मुकेगी, रहमत भी नहीं मुकेगी, अल्लाह हर खैर अता करेगा। आइए मैं 4 चीज़ां बड़े इख्तिसार नाल बयान करना। सोने नबी पाक दे दरूदे पाक पढ़ के फिर इंशाअल्लाह गल दा आगाज़ करने आ। इलाहुल आलमीन ने की फरमाया है? अल्लाह फरमा रहे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। इन्हां तलबा दे दर्जे अल्लाह बुलंद करदा है, हिफज वालियां दे दर्जे अल्लाह बुलंद करदा है, दरसे निज़ामी पढ़न वालियां दे दर्जे अल्लाह बुलंद करदा है। अल्लाह इन्हां नूं शाना अता करदा है। और किते फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। नबी पाक दी जिंदगी अल्लाह पाक ने तुहाडे लई नमूना बना दी है। नबी पाक दी जिंदगी अल्लाह पाक ने तुहाडे लई आइडियल बना दी है। इलाहाबादियों दे दाएं बाएं तो आने वालों, सिर्फ रफुल दैन पैगंबर दी सुन्नत नहीं, आमीन बिल जहर पैगंबर दी सुन्नत नहीं, सिर्फ इकारी तकबीर पैगंबर दी सुन्नत नहीं, पैराना पैर मिलाना पैगंबर दी सुन्नत नहीं, इन्ना मदरसे दे तालिब इल्मां नाल प्यार करना भी नबी पाक दी सुन्नत है। नबी पाक दी महबूब सुन्नत है। सब नालों पहले नबी पाक दी सुन्नत तलबा नाल किन्ना प्यार है। जे मदारस नाल प्यार करना है, जे तलबा नाल प्यार करना है, जे चाहना है अल्लाह तेनों खुशियां अता करे, जे चाहना है ना, इधर वेख गल मुकामा कि अल्लाह तेनों ईमान दी इन्नी लज्जत दवे, इस्लाम दी इन्नी लज्जत दवे, ईमान बिल्ला और ईमान बिल आखिरा और ईमान बिल रसूल दे अल्लाह तेनों नशे अता करे, फिर पहला करने वाला काम पता की है? इन्हां दरवेशां लई दुआ करिया कर, इन्हां मदरसियां लई दुआ करिया कर, इन्हां तालिब इल्मां लई दुआ करिया कर। ओए मामा ने अपने शेर पुत्र दिते ने, तेरे बच्चे ते चरगे खांदे ने, पीजे खांदे ने और वनसवनियां डिशां ते वनसवनियां सहूलतां ने। कदी इन्हां बच्चियां लई भी दुआ कर दिया कर कि जिन्हां नूं किसे वेले पक्खा भी मिलदा है ते किसे वेले नहीं मिलदा, किसे वेले खाना भी मिलदा है ते किसे वेले वाधा घाटा हो जांदा है। सब तो पहली गल जेड़ा बंदा कहंदा ना शेख
صاحب تسی کیڑا کوئی روز روز الہباد جمعہ پڑھان واسطے ٹرے ہو، کوئی راز دسو ہاں میں زوال تو بچ جاں، میں اللہ دی پکڑ تو بچ جاں تے میرا رب میرے تے مہربان ہو جائے۔ اینا دے دین دے طالب علماں دی تنہائی اندر رو رو کے دعا کریا کر، اللہ تیرے لئی خیر دے سارے دروازے ہی کھول دے گا۔ میں جوامع مسانید اندر پڑھے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر صرف 10 سال، دین دے طالب علم، پیغمبر دیاں حدیثاں یاد کر دینے، قرآن نال پیار کر دینے۔ ایک دن انہاں دے دل اندر خیال آیا کہ میں سکھنا ہے کہ نبی پاک قیام اللیل کے میں کر دینے، میں سکھنا ہے کہ نبی پاک تہجد کے میں پڑھ دینے، میں سکھنا ہے کہ نبی پاک راتاں نو اٹھ کے اپنے رب سامنے کے میں رون دینے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں اپنی خالہ میمونہ دے گھر ٹر گیا، واقعہ مختصر اشارہ کرنا ہے۔ آندے نے خالہ میمونہ دے گھر ٹر گیا، میں گیا خالہ جی میں نا اج رات تواڈے گھر رہنا ہے، تے خالہ کہن لگی پتر جگہ تے ہے کوئی نہیں، میں تینوں کتھے سواواں گی، نبی پاک دا گھر ہے، نبی پاک دی زوجہ محترمہ ہے، تے ایک مہمان نو لٹان واسطے بھی جگہ نہیں، 10 سالہ بچے واسطے بھی جگہ نہیں۔ الہ آبادیو 2.5 مرلے دا مکان ہونا کوئی عیب نہیں جے، 2 مرلے دا مکان ہونا کوئی عیب نہیں جے، حرام دی کوٹھی نہ پائی، فراڈ دا مکان نہ پائی۔ اب اخلا نبی پاک دا اجرا ہے، نبی پاک دا گھر ہے، بچہ سلان دی جگہ نہیں تے معذرت پئیاں کر دیاں نے پتر میں تینوں کتھے لٹاواں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے خالہ جی کوئی نہیں میں گزر گزارا کر لاں گا، تسی مینوں اجازت دے دو، میرے دل دا بڑا چاہ ہے میں ویکھنا ہے کہ نبی پاک رات نو کیویں اٹھدے نے، کیویں نفل پڑھدے نے، کیویں رب سامنے روندے نے، میں قیام اللیل سکھنا ہے۔ آندے نے میں اپنی خالہ دے گھر رات گزاری تے ساری رات میں جاگدا رہیا انتظار کردا رہیا کہ نبی علیہ السلام کدوں اٹھدے نے، کی میرے پیغمبر دا انداز۔ واقعہ مختصر آخر پیر نبی علیہ السلام اٹھے، حضرت عبداللہ فرماندے نے فی الفور میں نبی علیہ السلام دی وضو دا پانی رکھیا ہے، نبی علیہ السلام نے وضو بنایا ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں کھبے بنے آگے کھڑا ہو گیا، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، پیغمبر نے مینوں پکڑ کے سجے بنے اپنے کھڑے کر دیتا ہے۔ خیر نبی پاک نے پوچھیا میمونہ اج میرے اٹھن تو پہلے پانی کنے رکھیا ہے؟ دسیا عبداللہ ہے انہیں پانی رکھیا ہے تے قیام اللیل سکھنا ہے، تہاڈی نماز دا پتہ کرنا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اے میرے اللہ اس بچے نو دین دا فہم عطا کر دے تے اللہ انہوں قرآن دا امام بنا دے، اللہ انہوں مفسر قرآن بنا دے۔ ویکھ لو میرے پیغمبر نے تہجد ویلے اس طالب علم لئی دعاواں فرمائیاں دے، رات نو اٹھ کے دعاواں یہ امام احمد بن حنبل دے بارے میں الطیوریات اندر پڑھے ہے، آندے نے میرے 6 استاد نے تے جدوں بھی میں تہجد پڑھنا نا اپنے 6 اساتذہ واسطے راتاں نو اٹھ کے دعا کرنا۔ احدہم الشافعی، انہاں جو ایک میرے استاد امام شافعی نے جدوں میں تہجد پڑھنا تے میں نا اللہ میرے استاد امام شافعی نو معاف کر دے۔ یقیناً ایتھے شعبہ حفظ دے طلبہ بھی بیٹھے نے، ایتھے درس نظامی دے طلبہ بھی بیٹھے نے، بیٹا اپنے استاد دی غیبت نہیں کری دی، اپنے استاد دی انسلٹ نہیں کری دی، بیٹا اپنے استاد دی شان دے خلاف گل نہیں کری دی۔ جے چاہنا نا اللہ تیرے علم اندر برکت رکھ دے، پھر تہجد ویلے اٹھ کے یا نماز تو پہلے یا بعد اپنے اساتذہ لئی دعا کریا کر، اللہ تینوں علم دا نور عطا کرے گا۔ ویکھ لو طالب علماں لئی دعا کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے ہر تہجد میں دعا کرنا۔ یار تو بھی کدی مدرسے والی دعا کر دیا کر، تو بھی کدی اس ویلے اٹھ کے جنہ مدرسیاں دے نام یاد نے نہ لے کے دعا کریا کر، جن علماء دے نام یاد نے نہ لے کے دعا کریا کر۔ میں تانوں ایک اور واقعہ سنانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نا حضرت ابی تشریف فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، اے میرے ابی مینوں دس اللہ دے قرآن اندر سب نالوں بڑی عظمت والی عید کیڑی ہے، سب نالوں بڑی شان والی عید کیڑی ہے؟ سارا قرآن شان والا ہے، ساری آیتاں شان والیاں نے، دس سب نالوں زیادہ شان والی عید کیڑی ہے؟ حضرت ابی فرماندے نے اللہ نو پتہ ہے یا تانوں پتہ ہے؟ ابی فرماندے
फरमाते ने पैगंबर बार 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 पुछदे रहे ते मैं आखिया आयतुल कुरसी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पाक अंदर सब नालों ज़्यादा अजमत वाली आयत आयतुल कुरसी है। फज़रबा फी सदरी ते जदों जवाब मैं नबी अलैहिस्सलाम नूं सही दिता आपने इंज मेरे सीने ते थपकी मारी और नाल फरमाया ले यहने कल इल्म अबा मुनज़र ऐ अबू मुनज़र उबई मैं तेरे लिए दुआ करना अल्लाह तेरे इल्म नूं तेरे वास्ते बरकत वाला बना दवे। ओए दुआ करया कर अल्लाह इन्हां बच्चियां नूं इन्ने मुलहद बंदे ने इन्ने जिंदीक बंदे ने यार तुहाडा सब नालों बड़ा सरमाया है दीन उम्मत दा सब नालों बड़ा सरमाया है दीन और ये दीन पढ़ाया जाता है इन मदारस के अंदर इन्हां बच्चियां लई दुआ करया कर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे साड़ियां दुआवां क्यों नहीं रद्द हुंदियां गुस्सा ना करियो कलेजा मुनाफकत ना भरिया है कलेजा इनकिबास ना भरिया है इन्ना तंग दा कलेजा है कि मदारस वास्ते भी मोहब्बत नहीं रह गई दीन दे तलबा वास्ते भी मोहब्बत नहीं रह गई। जिन उलमा नेक उलमा ने अपना दिन रात एक किया उन्होंने वास्ते भी कोई तारीफी ते दुआइया कलमा नहीं रह गया। जे तू चाहना ना बिन मंगिया रब तेनू खैर फरमा दे इन्ना तलबा वास्ते अदम मौजूदगी च दुआ करया कर दुआ बे ज़हरिल गईब ला युरद तन्हाई अंदर इन्हां बच्चियां लई दुआ करेगा ना अल्लाह तेरी दुआ नू रद्द भी नहीं करे ते फरिश्ता कहेगा मालका जो ये मरकज अल कुदस अल इस्लामी दे बच्चियां लई मंग रहा है ना अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल इहदे नालों बेहतर इहनूं अता फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नज़र अल्लाह हमरान सामिया मकाला तीर ऐ मेरे अल्लाह मन है ये ऐ जेड़े बच्चे मदारस अंदर पढ़ते ने अल्लाह इन्हां दे चेहरे नूं तरो ताज़ा कर दे जेड़े हदीसां पढ़ते ने जेड़े कुरान पढ़ते ने। आओ लोगो फितने दा दौर जे अफरा तफरी दा दौर जे लोग जुब्बे पा के कुब्बे पा के अपनी अपनी सियासतां कर रहे जे अल्लाह दा वास्ता जे ईमान बचाना जे इस्लाम बचाना जे गैरत बचानी जे जो मैं गैर मुमालक च एक सलाब देख रहा ना आने वाले 50 साल अंदर जेड़ा पाकिस्तान अंदर आ रहा है अगर तुसी इस बेगैरती दे सलाब कोलो इल्हाद दे सलाब कोलो ज़ंदीक़ियत दे सलाब कोलो अपना वतन मुल्क पाकिस्तान बचाना चाहते हो मैं बसत बड़ी माजरत दे नाल तुहाडी खिदमत गुजारिश करांगा मदारस की आबादी लई दुआ करया कर तलबा दी जिंदगी सेहत लई दुआ करया कर। एक बंदा आंदा जी मैं ना इमाम अलबानी नाल बड़ा प्यार करना इमाम अलबानी नाल मैनू बड़ी मोहब्बत है मेरे बड़े प्यारे दोस्त ने मैं उन्हां नाल बड़ा प्यार करना और मैं कही इमाम अलबानी नू फौत होया 25 साल हो गए ने 30 साल हो गए ने वो उर्दन के इलाके अंदर ने मैं अलहमदुलिल्लाह उन्हां दी कबर ते भी गया उन्हां दे जामिया भी गया उन्हां दे शगिरदां को भी जाके पढ़िया मैं कहा तू तो इलाका भी नहीं देखिया ते तू किवें कहना मैं उन्हां नाल बड़ी मोहब्बत रखना ते मेरे दोस्त ने आंदा मौलाना मैं जदों भी रात नूं उठ के तहज्जुद पढ़ना इमाम अलबानी लई जरूर दुआ करना या अल्लाह तेरे हदीस दा शेर है या अल्लाह तेरे हदीस दी तर्जमान है या अल्लाह तेरे पैगंबर दे फरमान दा तर्जुमान है। फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। दुआ कर इन मदारस वास्ते ओए दुआ कर इन्हां बच्चियां लई। अच्छा दूसरा काम पता किहड़ा करना है लो जी 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ ए मैं कोई ना फजाइल दा जुमा नहीं पढ़ा रहा या मैं कोई मौजू नहीं पढ़ा रहा है माशाअल्लाह मैं तुहानू 25 साल अपनी तसनीफ तहरीर तदरीर खिताबत दा निचोड़ दे के जा रहे हैं। जे बरकत वाली जिंदगी चाहना है जे तू सिर दे वाला तो लैके पैरों दे नाखना तक अपना वजूद नूरो नूर करना चाहना है एन मदारस लई दुआ करया कर एन तलबा लई दुआ करया कर एन उलमा लई दुआ करया कर और जेड़े दीन दे सच्चे दाई ने ना इन्हां वास्ते गिड़गिड़ा के रब कोलों दुआ करया करते। दूजा काम पता की करना है किते लंघदियां टपदियां मदरसे च आ जाए या लंघदियां टपदियां हिफज दा बच्चा मिल पवे ना दरसे निज़ामी दा बच्चा मिल पवे ओ तैनू तालिब इलम की मिल गया इंज ही लगे जिवें मुल्क पाकिस्तान दा सदर मिल पे। ओ
ओए मदरसे दा तालिब इलम की मिल गया तेनू इंज चाह चढ़ जान जिवें वजीर आजम पाकिस्तान मिल गया सूबे दा वजीर है इन्ना हया करना है मुल्क दा वजीर है इन्ना हया करना है अच्छा ये तेरा सूबा चलांदा है तां हया करना है ते जिन्नू अल्लाह पाक ने वजीर कुरान बन और जिन्नू अल्लाह पाक ने वजीर हदीस बनाया जिन्नू अल्लाह पाक ने अपने दीन दा किताबो सुन्नत दा तर्जुमान बनाया तेरी छाती चौड़ी हो जाए तेरा चेहरा चमक जाए दीन दे तालिब इलम नूं और दीन दा शेर आ गया उन्होंने ना कोल भागे पता की क्या कर ओए पुत्र मैं ते उम्र ही गाल छड़ी है जवाना तेरा तेरी हम उम्र उन्होंने कहा भाई जिंदगी तेरी है मैं ते दुकाना ते बह के मैं ते बाजारां च फिर के जिंदगी गुजार दी पुत्र तेरी सुबह भी हदीस अंदर शाम भी हदीस अंदर दिन भी कुरान अंदर रात भी कुरान अंदर जे ते तेरी छाती चौड़ी हो जाए ना तेरा चेहरा चमक जाए समझ ले अल्लाह पाक नूं तू पसंद आ गया तो अल्लाह ने तेनों ईमान दा नूर दे दिता है सुनो जिन्हां दी इज्जत अल्लाह करे जिन्हां दी हौसला अफजाई अल्लाह करे जिन्हां दे दर्जे अल्लाह बुलंद करे साडा भी हक बनता है ना फिर दिलों ना यार मैं अज क्यों मजमून बयान कर रहा वो कर्मा वाले यहूदियां वाले काम असीं शुरू कर दिते ने दीनी मदारस दे बच्चियां नूं डी ग्रेड यहूदी करदा है दीन दे उलमा दी शान अंदर कमी यहूदी करदा है ईसाई करदा है ये बड़े खन्नास ने खन्नास इन्हों पता है कि मुसलमाना दियां चूड़ां कित्थों हिलाणियां ने इन्हां दियां बुनियादां कित्थों हिलाणियां ने वो कहंदा है मुसलमान दियां नज़रां च मदरसे नूं बेइज्जत करो आलम नूं बेइज्जत करो तालिब इलम दी हकारत करो कोई ताजर पैसे रुपए वाला अपना बच्चा मदरसे ना कले जो तालिब इलम डी ग्रेड होणगे मदरसियां दा शान गिरेगा जाहिर है फिर इस्लाम दी इमारत भी गिर जाएगी ये तुहाडा यहूदी दुश्मन शैतान नालों भी बदतर तुहाडा दुश्मन है इन्ने तौहीद परस्त आए हो मेरे सीने ठंड पाओ अल्लाह इन्हां यहूदियां नूं इन्हां दे मनसूबियां च नाकाम फरमा दे दिलों के दुआ करो अल्लाह इस पूरे इलाहाबाद के अंदर राजोवाल के अंदर कसूर के अंदर जिन्ने अदारे दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह इन तलबा की उम्र अंदर बरकत फरमा के अल्लाह मदारस की शानो शौक अंदर मजीद इजाफे फरमा दे भाईजान इन्हों की हौसला अफजाई करो इज्जत अफजाई करो खुल के इज्जत अफजाई करो हदीस एक सुनियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़वान बिन असाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया तो नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी अंदर तशरीफ फरमा सन काना मुत्तकिया टेक लगाई सी अला बुरदिन लहू अहमरो सुरख रंग दी आपने कमली लई सी वाह सियाबा तुसीं भी नबी पाक ते मुहब्बत दे कैमरे किन्ने फिट कीते ने जिथे बैठे ने जगह भी दस दी है जिंज बैठे ने कैफियत भी दस दी है जिस रंग की कमली ते चादर पा के बैठे ने चादर का रंग भी दस दिता बदबख्ता इन सिहाबा दे बारे जुबान दराज करने मेरे यजदानी ने मेरे ते वीडियो का कैमरा वो फिट नहीं किया जेड़ा सिहाबा ने मुहब्बत का कैमरा पैगंबर इस्लाम की जाते पाक ते फिट किया आंदे ने मस्जिद अंदर बैठे सन ढोल आई सी लाल कमली मुबारक लई सी ते मैं आखिया नबी पाक नूं सलाम करके जे तो अतलो बुल इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म हासिल करना आया अल्लाह के नबी जी मैं कुछ दीन सीखण वास्ते आया तवज्जो रखना ते नबी अलैहिस्सलाम बह गए मुतवज्जे हो गए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्ना तालिबल इल्म लतहफ़ुहु अल मलाइकतु व तुज़िल्लुहु बिअजनिहतिहा सुम्मा यरकबु बाज़ुहुम बाज़ा हत्ता यबलुगु इला समाए दुनिया रिज़ल मा यतलुबु नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा तालिब इल्म दीन इल्म पढ़ने वास्ते आउंदा है जेड़ा बाबा तर्जमा क्लास लई मस्जिद च आउंदा है हदीस वास्ते मस्जिद च आउंदा है जेड़ा भी बंदा इल्म हासिल करने वास्ते आउंदा है फरिश्ते उन्होंने घेरे अंदर कन सुटो जो रखना फरिश्ते उन्होंने घेरे अंदर ले लेंदे ने अपने परां दा साया कर लेंदे ने जमीन तो लैके आसमान तक तय बतय उहदे इस्तकबाल अंदर आ जाते ने ते ओ जो सीखण वास्ते आया उस वजह तो फरिश्ते उन्होंने वेख के खुशी बड़ा हो जाते ने प्रोटोकॉल है इधर वेखियो ठीक है मैं इन्हां चीज़ों की कोई मुखालफत नहीं करता MPA का प्रोटोकॉल है बच्चियों MNA का प्रोटोकॉल है हाँ कोर कमांडर का प्रोटोकॉल है पुलिसमैन खड़े ने फौजी खड़े ने पर इन्हां दी दिल की कैफियत चेक कर अंदरों खुश कोई नहीं इन्हां दी जॉब की मजबूरी है इन्हां दी मुलाजमत की मजबूरी है खुश होके नहीं करते कुर्बान जावां जेड़ा दीन दा तालिब इल्म है ओदा इस्तकबाल रहमत दे फरिश्ते करते हैं तो खुश होके करते
यार बुखारी शरीफ की हदीस तुसी उलमा को कितनी बारी सुनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक गरीब सहाबी कहने लगे अल्लाह दे नबी भुख बड़ी बहुत ज़्यादा प्यास को खवा पिया दियो। आपने बाजू तो पकड़िया घर लै गए, घर गए तो पता लगा दुध का प्याला आया तो नबी पाक ने पूछा कित्थों आया, घर कोई शै आए तो पूछया, फरमाया फलां ने तोहफा कलिया। वाकिया मुख्तसर हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाबे सुफा नूं बुला के लिया। आंदे ने मैं सहाबे सुफा नूं बुला के लिया। सहाबे सुफा ना मदरसे च पढ़ते सन, बुखारी अंदर मैं पढ़िया अज़ियाफ अहल इस्लाम। ये जड़े नबी पाक दे जामिया मुहम्मदिया दे तालिब इलम सन ना, शोभा हिफज दे ते हदीस दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौर अंदर किया जाता सी ये अहले इस्लाम दे मेहमान ने। अज़ियाफ अहल इस्लाम तेरे इलाहाबाद के अंदर, तेरे कसूर के अंदर, राछोवाल के अंदर खब्बियो सजियो जिन्ने दरवेश आए ने ये इस्लाम दे परौने ने, इस्लाम दे मेहमान ने। इन्हां कोलों जाके दुआ कराया कर। जवान बच्चियां लैके भैणां लैके दर दर ते बाबियां मलंगा को जाना, इज्जत नीलाम करना, ईमान बर्बाद करना, वक्त ज़ाय करना। इन्हां बच्चियां कोलों दुआ करा जेड़े दिन रात काल अल्लाह ते काल रसूल पढ़ते ने। मैनू एक बंदा आंदा शेख साहब बड़ा वक्त माड़ा भी मेरे ते आया है, पर मैं मदरसे टुर जाना हाँ, शोभा हिफज बच्चियां ने नाले हसना, नाले खेडना, नाले लाडियां करनियां, ते कदी मठियाई खवा देनी, कदी दही भल्ले लै जाने, कदी कोई बिरयानी खवा देनी। अज अल्लाह ने इन्ना दे दिता है शेख साहब मेरे को गिणिया ही नहीं जाता। दिल दे हर कोशे चो, हर कोने चो मदारस की नफरत कट, मदारस के तलबा की नफरत कट। जिस बंदे दे दिल अंदर मदारस, ओ मदारस जड़े वही दे तर्जुमान ने, ओ मदारस जड़े कुरान और हदीस दे तर्जुमान ने, इन्हां दी नफरत कट, बुग़ज़ कट। ऐ तू आप रहमतां दा गेट बंद कीता है। एक कमीनियां हरकतां यहूदी करे ते वारा, ईसाई करे ते वारा, ज़िंदीक करे ते वारा। तू दावा भी करना है कि मेरा कुरानों दी इज़्ज़त कीता है ते अपने मदरसे दे तलबा दी हकारत भी करना। भाई जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े इस्लाम दे पुराने ने ना, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने मैं बुला के लिया। बड़ी बारी तुसी वाकया सुने। फरमाया अबू हुरैरा एक एक करके सारियां नूं पिला। सारियां ने पीता। फिर अबू हुरैरा ने पीता रज़ी अल्लाहु अन्हु। इज्जत किन्नी है, तू दे नाल नहीं बहिंदा। जिन्ने साथी आए हो, जिन्ना पिंडां चो आए हो, जिन्ना देहातां चो आए हो, चल यार अपाऊ रोज नहीं ते हफ्ते च एक बारी शोभा हिफज दे बच्चियां ने आके बह जाया कर, बह के उठ के टुर जाया कर, कोई लफज सुन लिया कर, सुना लिया कर। इन्नी इज्जत नबी पाक ने दी है। सारिया ने पी लिया, अबू हुरैरा ने पी लिया। फहमिदल्लाह व सम्मा व शरिबल फदला। उस तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह आखिया, बिस्मिल्लाह आखिया। जिथे मदरसे दे तालिब इल्मां ने भुलियां रख के दुध दे प्याले नूं झूठा कीता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वही वाले बोल उत्थे रख के ते उन्हां दा बचिया होया दुध पीता है। वन्नज्म इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक बंदा आंदा है जी तुसी मरकज़ इब्नुल खत्ताब से आख्या सी जी उत्थे वजीफे बयान करांगे तो शेख साहब कोई खास वजीफा बयान करियो। और जेड़े खब्बे सजे बैठी हो खवातीन, अज दा मेरा खास वजीफा है जे मदारस लई ते मदारस दे तालिब इल्मां लई दुआ करिया कर ते इन्हां नूं वेख के अपनी छाती चौड़ी करिया कर। आखिरी गल सुनियो, इन्हां दी कफालत करिया कर। तीसरे नंबर ते इन्हां ते खर्च करिया कर। अल्लाह तेनू गैब दे खजानियां जो बरकत वाला रिज़्क अता कर दे। चार हदीसां लो जी, एक बड़ी इल्मी बात कर ला। जेड़े साथी खब्बे सजे बैठे ने ना उन्हां दी ज्यादा तवज्जो चाहिदी। चार हदीसां तो उलमाए मुहद्दिसीन ने इस्तदलाल कीता है कि जेड़ा बंदा तालिब इलम नूं किताबां लैके दिंदा है या तालिब इलम नूं कुरान लैके दिंदा है, तालिब इलम ते खर्च करदा है, तालिब इलम दी कफालत करदा है। इत्थे हुण माशाअल्लाह 8-10 असातिज़ा पढ़ा रहे ने। गालबन कोई 40 बच्चे दरसे निज़ामी दे ने, 60 बच्चे गालबन कोई शोभा हिफज दे ने, 100-125 बच्चा पढ़दा है। तो कोई बंदा कफालत लैंदा है। कारी साहब उस्मान फैसल साहब, यतीम बच्चा केड़ा है, केड़ा बच्चा कि ਉਹਦੇ माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं तो खर्चा नहीं चुक सकते, तैनू नहीं पता।
ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਚੈਨਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਚੈਨਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾ ਤੱਕ, ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ, ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਲ ਅੱਲਾ ਪढ़, ਕਾਲ रसूल पढ़। जा किसी एक बच्चे की कफालत कर, अल्लाह तेरी जिंदगी की मट्टी भी सोना बना देगा। भाईजान मदारस ते खर्च करो दिल खोल के, ए बरकत जे खैर जे। तानू एक वाकया सुनाना बड़ा मुख्तसर जिहा, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में पढ़िया। वो फरमाते ने किते दो मुहद्दिस ना होंदे। किन्ने मुहद्दिस? सारे बोलो किन्ने मुहद्दिस? दो साथी ना होंदे हदीस ते, जिन्हां ने सुबह तो लैके शाम तक, रात तो लैके फजर तक अपना सा हदीस ते कुर्बान किया। आंदे ने दो बंदे ना होंदे ते मैं कदी भी तजारत ना करदा। ए जिहड़ी मैं तजारत करना ए हदीस दे दो उस्तादां वास्ते करना, जो कमाना इन्हां ते खर्च करना ताकि अल्लाह अपने नबी पाक दी हदीस नूं गालिब फरमा। तू जोड़ी जाना प्लाट ते प्लाट पाई जाना, वो इधर भी किसी दरवेश नूं प्लाट लै दे। आ जामिया अंदर देखो माशाअल्लाह राजोवाल मदरसा है, इधर मदरसा है, ए मदरसा है, आओ मदरसा। ਤੁਹਾਡਾ इलाहाबाद कसूर दीन दे नाम ते जिन्ना मशहूर है ना, हर महीने ਤੁਹਾਡੇ इलाहाबाद अंदर शोभा हिफ्ज़े कुरान का मुकाबला होना चाहिए। मौलाना मोहिउद्दीन साहब ने कहो मौलाना आप 50,000 रुपया 4-5 इनाम रख दिओ ते बच्चियां दे दरमियान ना मेरे वालों 10 सपारियां का मुकाबला करा के उन्होंने अंदर 50,000 रुपया इनाम अंदर तकसीम कर दी। ਤੁਹਾਡੇ इलाके च हदीस का मुकाबला होना चाहिए। बुलूगुल मराम दी किताबुल जामे हिफत करो, बुलूगुल मराम याद करो, नुखबतुल हदीस याद करो, किताबुल अज़कार याद करो, नुखबतुस सहीहैन याद करो। मनपसंद उलमा नूं सुन के सद के मनपसंद शेर सुनते हो, मनपसंद जुगतां सुनते हो, फिर हा 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 करके मस्जिदां च हसदे हो। गुस्सा ना करियो, मैनूं मुहद्दिस मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गया। फरमाया वो अपने कन्नां दा चस्का उर्सां च पूरा कर लेंदे ने, तुसीं कानफ्रेंसां च कर लेंदे हो। ए हाफिज़ मुहम्मद मुहद्दिस गोंदलवी ने गल कही है, कोशिश करो। एक आलिम बड़ा है, दो बड़े ने, तीन बड़े ने, सारी रात दियां कानफ्रेंसां में हाथ जोड़ के कहना खत्म कर दिओ। ए पैसा तालिब इल्मां ते खर्च करो, दरसे निज़ामी दे उस्ताद ते खर्च कर। ओदे घर च बच्चियां जवान ने, ओ शर्म दा मारा गल नहीं करदा। किसी नूं प्लाट लै दे, किसी नूं मकान लै दे, किसी नूं गड्डी, किसी आलम नूं कर्ज दे दे, कर्ज दे के माफ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमाना, आखिरी बातां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी बड़ी गरीब है, इन्नी गुरबत है, घर च एक चादर है। इज़ा गत्तत अक़दामहुमा रऊसहुमा तकशफ़त अक़दामुहुमा व इज़ा गत्तया रऊसहुमा तकशफ़त अक़दामुहुमा। हदीस अंदर मैं पढ़िया है, एक चादर है जे नबी पाक दी बेटी इंज सिर ढकदी है, पैर नंगे हो जाते ने, पैर ढकदी है ते सिर नंगा हो जाता है। माल मता आया, मेरे हाल तवज्जो रखनी जे। ते सईदा तुर गई नबी पाक को, फातिमा कह लगी अबू जी मैनू भी कुछ साजो समान दे दिओ। एक रवायत चाहुंदा गईयां ते जो मंगण लगियां ना शर्मा गईयां, पुछया पुत्र किवें आए हो? अबू जी सिर्फ तुहानू सलाम करने वास्ते आई हाँ, कुछ लैन नहीं आई। खैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों एक रवायत चाहुंदा फिर आपने पूछया ते नबी पाक ने फरमाया फातिमा तेरी गुरबत अपनी जगह ते वे, तेरी गरीबी अपनी जगह ते वे, हालात दी तंगी अपनी जगह ते वे, लेकिन ए जड़े मदरसे दे तालिब इल्म ने इन्हां कोल खाण पीण नूं कुछ नहीं। ला उअतीकुमा, अली ते फातिमा मैं तुहानू कुछ नहीं दे सकदा, जिन्ना साजो समान आया इनू मैं फरोख्त करके ते मदरसियां दे तालिब इल्म ते खर्च करना है। आमीन सुन्नत, रफुल दैन सुन्नत ते धी नू खाली लुटा के मदरसे ते तालिब इल्म ते खर्च करना, ये भी नबी पाक दी। माशाअल्लाह रब ने तेनू दिता है, बेटी नू जेज देना है, भैन नू जेज देना है। चलो मैं एडे सख्त वतफे नहीं लाउंदा ते यार कुछ ते ख्याल करना उस उस्ताद दा जेड़ा 9 घंटे मदरसे च पढ़ांदा होना। ईमानदार ना दसो, जुल्म नू सिंग लगे हुंदे ने। एक बंदे ने मुताला भी करना है, हदीस भी पढ़ानी है, 8-9 घंटे बच्चा भी पढ़ाना है, तो तनख्वाह कितनी है जी? 20,000 रुपया। और 20,000 तो डेली दे। ना इन्हें शराब पीनी है, ना इन्हें जुआ खेलना है, ना इन्हें किसी अयाशी के अड्डे ते जाना है। की करेगा? कोई सवारी ले लेगा, कोई छत पा लेगा, कोई धी ते खर्च करेगा, पुत्र ते खर्च करेगा, खुल के मुताला करके अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा।
اسلام غالب آندا ہے بیٹیاں نو خالی لٹایا بیٹی نو خالی لٹایا تو کروڑاں لکھاں دا جہیز بھی دئی جانا ہے پلاٹاں دے پلاٹ بھی لئی جانا ہے جوڑی بھی جانا ہے جوڑی بھی جانا ہے تے مدرسے تیرے سامنے ہر سہولت پرووائڈ کر مدرسے دے اندر میری پھر گل سن لو ادھر پتہ نہیں ہن الہ آباد آیا جانا ہے نہیں آیا جانا ماشاءاللہ دوسرا جمعہ ہے اب میرے جمعے نو مضمون نہ سمجھیا جے تواڈے چوں ہر بندے تے فرض دے انہاں واسطے دعا کرنا تواڈے تے فرض دے انہاں دی حوصلہ افزائی کرنا ہاتھ جوڑنے جائز نہیں ورنہ میں تہاڈے کے ہاتھ جوڑدا خدا دا واسطہ جے ایک دوجے نہ آپس لڑ لڑ کے نہ مرو ایک دوجے دے بارے دل چ منافقت نہ رکھو سینے کھولو الہ آباد دی ہر مسجد میری مسجد ہے الہ آباد دا ہر مدرسہ میرا مدرسہ ہے اور جیڑا کام یہودیاں کرنا سی منافقہ کرنا سی سائیاں کرنا سی انہاں غیر مسلم ایجنٹاں کرنا سی وہی کام تو کردا پھرنا ہے جتھے بیٹھنا مدرسیاں دے کیڑے جتھے بیٹھنا مدرسیاں دے کیڑے آخری بات اگر کوئی کمی کتائی ہو بھی جائے نا تے پردہ پوشی کریا کر دو آکھیا مدرسے دے استاداں نے کہ اسی نبی ہونے ہیں کیڑا شعبہ حفظ دا استاد تانوں کہہ گیا کہ میں نبی ہاں میرے چیب کوئی نہیں یا بخاری مسلم پڑھاندا شیخ الحدیث کہندا کہ میں نبی ہاں انسان نے یار ایک چھوٹی جی مثال دینا جمعہ ختم کراں توجہ رکھ پتر کو غلطی ہو جائے فیس بک تے چاڑنا ہے کہ پردہ پاؤنا ہے پتر دی عزت تینوں پیاری ہے پر قرآن و حدیث دے ترجمان دی عزت تینوں پیاری نہیں آپ ہی اپنے عالم دا تماشا لانا ہے آپ ہی اپنے استاد دا تماشا لانا وہ انسان نے 99 خوبیاں نے جی ایک خامی ہو ہی گئی ہے تے تو جینا ہی حرام کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے شعبہ نظامی دے درس اے من ہے یہ حدیث دا اکیلو ذویل حیات یا سرات فرمایا جڑے حفظ دے استاد نے درس نظامی دے استاد نے علماء نے اینا کو کمی کتائی ہو جائے تے درگزری کر دیا کرو تے معاف کر دیا کرو لیکن ویکھ لو حالاتوں واقعہ تواڈے سامنے نے ویر کٹ دے ویر یقین جانو کلیجہ پھڑ دے جدو ایک مدرسے والے دوسرے مدرسے والے دی مخالفت کر دے نا ایک مسجد والے دوسرے مسجد والے دے جمعے نو فلاب کرن دیاں کوششاں کر دے نے کلیجہ پھڑ دے کیڑے پاسے پہ گئے کمی ہووے پردہ پایا آپس اندر محبت نہ ریا کر کیوں رحماء بینہم آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے انج نہیں جے کہنی جے پھر چاج نہ کہو آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے اسی کیڑی بہار بنے ایسن والیاں گلاں نہیں یار دل صاف کرو مساجد دے بارے مدارس دے بارے یہودی دے اپنے ایجنڈے چ کامیاب ہو گیا اے منہ بنا کے ادھر بیٹھا ہے اے نک وٹ کے ادھر بیٹھا ہے اے سینے دا کوڑ لے کے ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے آپس ہی لڑ لڑ کے مرن ڈے تے آبا دی یاد تازہ کرو آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے دشمن بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے تیرے دل چ نفرت ہوے نا گلوکار دی اداکار دی کسے بغیرت عیاش دی تے سمجھ آوندی ہے کوئی بھی انسان نے کسے ویلے کمی ہو جاندی ہے وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے معاف کر آ کے اصلاح کر میٹنگ کر باہر جو زہر اگلدا پھرنا ہے استاد موجود نے مدیر موجود نے سارے موجود بہ کے میٹنگ کر جی یہ تہاڈا مدرسہ ہے تے میرا بھی مدرسہ ہے آ معاملہ وا بہتر نہ کر لئیے میرے پیارے بھائیوں میں 4 گلاں بیان کر چکے ہوں نماز کھڑی کریے ایک باری سبق یاد کر لو میں الحمدللہ نا میرا بیان نہیں کردا میں کوشش کرنا میں سبق تانوں یاد بھی کراں انشاءاللہ مدارس واسطے تے دین دے طالب علماں واسطے سینے میرے ٹھنڈ پائیو دعاواں چھڈنیاں اینی ٹھلی نا مدارس واسطے دعا چھڈنی جنوں بیٹا چاہیے جنوں رزق چاہیے طالب علماں واسطے دعا کریا کر لمبی لمبی دعا کریا کر اس ماں نو پوچھ جہاں کلا کلا پتر ہے تے انہیں وہ بھی مدرسے کلے اس باپ نو پوچھ جہاں کلا کلا پتر ہے جہاں کلا کلا بھرا ہے تے بھراؤ جے تہاڈا کوئی بھرا مدرسے پڑھدا ہے نا بھین مدرسے پڑھ دیے نا تے تہاڈے پیر نہ زمین تے لگن اللہ ساڈے ٹبر وی دین دا بوٹا لاتا ہی تو ہی جڑا وڑدا پھرنا تے تانے مارنے گل گل تے سکے بھرا نو سکی بھین نو با کے اصلاح کری دیے اخلاص نہ اصلاح کری دیے انہاں لئی دعا کر وہ دعا کر لگیاں تیرا کی جاندا ہے وہ چل جے دعا نہیں کردا ادھر تے چپ ہی رہ دوسری گل انہاں دی حوصلہ افزائی کرنی ہے عزت افزائی کرنی ہے شعبہ حفظ دا بچہ ملے ادھر آ بیٹا او ماشاءاللہ میرا پتر او ماشاءاللہ ماں جیب چ نال ہی ہاتھ پا کے نال ہی تے 50 روپیے نے تے 50 روپیے پا دے 100 روپیہ تے اودی جیب چ 100 روپیے پا کے واہ بیٹا واہ واہ او پتر
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਿਆ ਲੋ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਕਾਰਤ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸੂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਮਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਚੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਡਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਾਨੀ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਚਲਦਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਖਵਾਤੀਨ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੀਓ ਬਹਿਨੋ ਦੁਆ ਨਾ ਛੱਡੋ ਮਦਾਰਸ ਲਈ ਔਰ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਤਲਬਾ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 4 ਹਦੀਸਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੰਨ ਖੋਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला जन्नत च ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਸ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇ। ਨਾ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ 45 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਆਲਮ ਬਣ ਜਾਓ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸਮਾਨ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਦੀਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਕੇ ਖਰੇ ਨਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਮਰ ਗਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਖਰਚ ਕਰੋ। ਓਏ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ, 10,000 ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ। ਓਏ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਅਹਮੀਅਤ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ, 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਜੋ 15,000 ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ 15,000 ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ 15,000 ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੇਤ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਇਹ ਭੇਤ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਾ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਭੇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਭੇਤ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਰੁਪਈਆ 1000 ਦਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਡੱਬੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੱਲਿਆ, ਧੀਆਂ ਖਾਲੀ ਘੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए, यो बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, खुद खा के जौ और जवाहिर लुटाए, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी जिसने गाली उसे भी दुआ। और चौथी गल ये वे, कोई कमी कुताई वेख लो तो उछालनी। चौथी गल, चलो यार खर्च कर सकते हो करो, ते जे बिल्कुल उक्का ही रह गए हो तो कोई गल नहीं। 3 काम नहीं छड्डने, दुआ नहीं छड्डनी, हौसला अफजाई ते इज्जत नहीं छड्डनी, ते तीसरे नंबर ते कोई कमी कुताई होवे ते उछाल। अगला काम ही नहीं करना, केड़ा? उछालनी भी नहीं ते दिल अंदर पालनी भी नहीं। कई पाल के बैठे ने, ओ मदरसे नहीं गए हाजी साहब, ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਏ, 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਮਦਰਸਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸੀਨੇ ਖੋਲੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਟਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਹਿ ਪੈਣਾ। ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਕਲਾ ਮਾਰ ਟੁਰਨਾ, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना जिन्ना